بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا. يتي الله تبارك وتعالى إن دعاني كنلاد صلى الله عليه وسلم أنغو دو رافضاجو مهوري كما هورانغو نتانك ياغل ɓayti e hannda e hiwrango ka l'islamu kan ɗum ɗon min jannanoma ko ɓooyi mi ɓooyi fillitade ɗum kadi e duɗe karmokoɓe amen malikiyankoɓen ɓe makay wala yusallamu ala ahli l ahwa karrawafidi walmu'tazila. idan mi yi nde yewtere nde adduɗa ɗo yewtere nde siɗɗo an wowli fi an arɗa ɗo wiɗa wallahi o ɗo ruttilan ruttande yonude o hoynilan. mi innama ella e baasi ala e ɗum ɗo ka amin menen yimɓe gonga kan yimɓe laawol sirat al mustaqim hiɓe andi wonaɓe ma'sum. ñande wo e ñande sa'i wo sa'i hiɓe habbi nde ɓe falji ɓay noon ko e mofte nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam mofte ummatul amri bil ma'rufi wan nahyi anil munkari ɓe woni hiɓe habbiti kadi ñande wo ñande ko faljitiɓe. ɗum wona tana wona ella ka amen amma ko ngalɗini kon ko coɓugol maɗa nde ɗo yewtere ha neldalande ka privé an komanta kadi hoore mayre wonde goɗɗo hino ruttinmi. o ruttuɗolan ɗo ko an o ɓuri ruttude sabu fuɗɗorde yewtere makko nden e sakkitorde yewtere makko nden fof muɗum ko lundi ɗum ko wonɗa kon ɗaɓɓirde aljanna maɗa on an ɗaɓɓir ɗum aljanna maɗa on ko sikkitagol e golleji Allah ɗin e tumugol nelaɗon sallllahu alayhi wa sallam e huɗugol sahabaɓe makko ɓen. joni noon ɓeɗo ka yewtere maɓɓe kande fuɗɗi ha kande lanni hiɓe waɗani ɗum ɗo cange sacci ha moƴƴi fi wata yani diwitowo diwtuɗiɗo o naata nder ton o wona e jumpugol. joni noon ko ɗum ɗo woni dina shi'a rafida. holli ko a woni ko perdi holli ko a woni ko hayri kadi e nde yewtere nde adduɗa ɗo wona min. amma komi yewtata kon ɗo miɗo yiɗi nattanalan ɗum ha hewta cheikhana ahmadul kundari hafidahu llahu taala wa ra'ah wa thabbatahu ala sunna kama aquluhu da'iman wa arju llaha tabaraka wa taala an yuhaqqiqahu lah walana jamia. menen e ɓeɗo hawre ala hakkude amen nde sikkoton nden yani ala marri tarikh hawre ala hakkude amen nde tawata ko hawre mone toɓo. naam meɗe yeddodira e masalaji meɗe yeddodira e yani e tummodire kono a taway ko ɗon hatti wona ko diwitata par ce que komin fotti kon e muɗum no ɓuri ɗuɗude di komin lurri kon e mum. komi faala wiide cheikh ahmadul kundari si ndiya yewtere ɗo nde hewtiɓe e konguɗi maɓɓe ɗi ɓe maki ɗin ɗo barakallahu fi ko konguɗi rewtuɗi e ilol. yani si tawi woni min mi wowli fi dina surtout fi oɗo aqida tijjaniya tariqa tijjaniya aqida sufiya si tawi woni kañum cheikh ahmadul kundari waɗi taaliq e muɗum koko wowi kon koye hoore ɗum ɗo woni kadi ko ɓe artata e mum. walillahi alhamdu fil ula wal akhira. allah yani ko o jonnema nde tawde ɓeɗo hande ko kamɓe woni ko kamɓe darti
tigi tigi fi wota oɗo aqida tijjaniya meme wota o hewte wota o aybine ɓe dartori ɗum ɗo kene e gundoye kuuɗe e golle yani e konguɗi hiɓe dari fi hiwitugol ngol ɗo laawol bidayankowol e battane yewtere ande mi yewti koɓe filliti kon ɗon mi hatto jina e natugol e mum fi komi wowli fi oɗo aqida tijjaniya mi rutti lasli makko on e yimɓe falsafa yimɓe falsafa mo tawata ko falsafa lundiɗo deftere Allah nden e sunna nelaɗon sallllahu alayhi wa sallam wono ibnu arabi wono ibnu sabiin wono alfarabi wono ibnu alfarid wono attelmisani ko nanditata e ɓeɗo alhallaj yawnoɓe ha karmokoɓe zamanu mum fof qirriti yani ñaawiɓe tabintini keferago maɓɓe woɓɓe maɓɓe panda wara tawi koyo hoore nen taƴe tawa ɗum yonali ɓe taƴa ɗon kadi juuɗe ɗen e koyɗe ɗen saabu konguɗi ɗi ɓen wowlayno fewdo nden ñande mi rutti oɗo aqida tijjaniya e ɓen mi inni wonde laawol ngol cheikh ahmadou tijjani addingol ngol ɗon laawol ko ngol notingol e fikra ɓen ɗon on yani ko ngol wonugol ko yahugol e laawol ngol ɓen ɗo yahingol hay e nokku cheikh ahmad tijjani selali e ngol laawol ɓen noon ko qirritanaɓe e karmakoɓe l'islamu ɓen keferago si minni qirritanaɓe keferago karmakoɓe l'islam wannoɓe ɗum ndeññande ɗum wona wigol ko wahabiya yagal saabu neññande hari wahabiya heɓaka fewndo hallaji en wareteno fewndo ibnu arabi en yani heferɗinteno hari hay ibnu taymiya heɓaka wona sakko kam mouhammad ibne abdoul wahab arɗo e duuɓi temen nayyi ɓaawo cheikh l'islam ibnu taymiya rahimahullahu taala andi ɗum ɗo no woɗɗodiri honno donc sa wowli konguɗi ko ɓeɗo karmokoɓe wowluno ɓen suufiyankoɓe ndeññande goɗɗo arima wiima ɗum ko ɓay ko a wahabiyajo haray andi ɗum hiɗa yetti allah tabaraka wa taala a wi'aymo ko toɗantuɗamo allah ko yo allah fewnumo o tabintinamo e laawol peewal si tawi woni ɗum gasali haray o liddike o dartike ko ya wi alhamdulillah sabu gonga ka wonɗa kan e muɗum hika ɓangam ma daiman mi inna cheikh ahmadul kundari alhamdulillah ɓe wiiɗo hiɓe jogii yani majmuul fatawa li cheikh l'islam ibnu taymiya hiɓe jangude nde kamɓe tigi hiɓe eggude konguɗi nder ton ha ñanden e konngol maɓɓe kamɓe tigi ɓe qirritike wonde ibnu taymiya rahimahullahu taala o arno o sendi tasawufu on pecce tati o sendi tasawufu on pecce tati ɗen pecce ɗen tati kanko ibnu taymiya o yaltini natija wonde ɓen ɗon tato wona e laawol gotol woni ɗum ɗo ko min al insaf wal haqqu ma qalahu l adu si tawi woni kamɓe tigi ɓe qirritani ke ɗum ibnu taymiya ɓe hiyani ɗum ibnu taymiya mi wi alhamdulillah minen koye hoore ɗum mi woni yawde si tawi woni meɗe wowlude fi suufiya si fi suufiya wowlama argol ƴetta ɗum fof waɗa e nder bon fowi gooti inna hino ko ɗum ɗo wi'a ɗum ko faljire molanade hay goto yaha ɗum e jomiraɓe haqqillaji ɓen e nder ahlusunnati wal jamaa wigol suufiya fof ko heferaɓe ko ɗum waɗi ñanden si tawi woni mi inni tahaddi mo cheikhana abdoul asis el kundari mo ɓe arno on e muɗum wigol wonde a yiyata e sanaduji yettorɗe ɗin ka boukhari ma ɗum sanaduji yettorɗe ɗin e qira'atu saba on si wona a yiyay toon suufiyankojo mi inni ɓen suufiyankoɓe janteteɓe e nder ɗum wona marɓe fikraji ibnu arabi e ibnu sabiin wona wonɓe e laawol ngol cheikh ahmadou tijjani noddingol e muɗum sabu no e konguɗi ɗi ɓeɗo wowliɗi ko wiyete kon kufrun sarih ɗum mi wowla ɗum mi fillito kañum cheikh ahmadou alkundari ɓe jogitigol ɗo konngol daiman si tawi woni fi suufiya wowlama ɓe inna haray ko enen seeren ɓe tijjaniyankoɓe wiya no sirti suufiya ko ɗum waɗi somi addi nden ñande yewtere an feƴƴude nden marhalaji ɗi suufiya yahi ɗin e muɗum min ni gila ka muntasaful qarnu thani l hijri haka
منتصف القرن الثالث الهجري تصوف ونورون دونك تصوف الزهاد كبين تكون يعني مبتدعة الزهاد ويقول بكو مبتدعة ونا ويقول كو مبتدعة يعني حركة بدعة مفسقة أو بدعة مكفرة بل كو بدعة جدي بونو إمون waɗi mi adduno ɗin de ñande wiigol wattata ko paɗe wiigol ñamata haara wiigol jombata wiigol walota weƴƴitata ka waloto ɗin ɗon ɗi andanoka e salaf hay si tawi woni kamɓe ɓe ari ɓe inni wonde on ɗon zuhud ko on nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam andira nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam andiraka ɗum cheikh ahmadou tidiani nelaɗo ɓe andiraka ɗum nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam si woni ɓe defali ka maɓɓe lewru ma ɗum nelaɗo weelama ma goɗɗo e sahabaɓe nelaɗo weelama ma o woni o defali ma o wattaki coñci ma o ɓornaki paɗe ko o ala woni wona wigol o waɗiri ɗum ɗon aqidatan o waɗiri ɗum ɗon taqarruban ila llahi azza wa jal no sirte ɓe suufiyankoɓe ko on ɗo wolde ɗiɗiɗi hiɗi sirti wona nanduɗi wona yaaduɗi fof majje seede mum nde ɓe yarno ka nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam ɓe landi fi dewal nelaɗo ngal hadith o nari ka sahih oya yalti o wi kanko jombata hande kadi rewɓen oya yalti o wi hande kadi o ɗanotako oya yalti o wi hande kadi o ñamata ñalorma nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam ruttuno ɓe nelaɗo ɓe maki faman ragiba an sunnati falaysa minni donc haray nelaɗo holli kamɓe ɗum ɗo ko lawol maɓɓe ngol noon waɗugol ɗi piiji ko lawol maɓɓe noon kala neɗɗo lundiɗo lawol maɓɓe ngol haray o jeyaka e maɓɓe ɗum ɗo ko ruttugol sifa ɗin ɗon piiji ɗi mbinni yo wonde ɓe wonnoɓe mum ko mubtadi'atu zuhad amma arɓe ɓen ɓaawo ɓeeɗo hande kadi ɓaawo ɓeeɗo suufiyankoɓe artuɓe ɓen ɓaawo ɓeeɗo ɓe wonali e lawol sellugol hande kadi ɓe fuɗɗi bid'aji gila muntasafol karno thalith hijri so yahi ɗon ha gila yani ha muntasafol karno khamisul hijri on tawa tasawufu wonno ɗon fewndo ɗon minni ko tasawufu ala manhaji ibnu arabi on tasawufu ɗon ko tasawufu kufru billahi o wonno sabu karmokoɓe wurunoɓe fewndo on tuma ko ɗum ɓe ñawuno karmokoɓe suufiyankoɓe wuridanoɓe fewndo on tuma wano on hallajjo wano ibnu arabi wano ko nanditata e ɓen ɗon donc so ƴetti kadi gila tasawuf muntasafol karnu sadisul hijri yani on nattiri ɗon kadi ha ka karnul ashirul hijri ɗon kadi ndaron taw tasawufu turqiya arɗe ɗin tawi hande kadi goto kala no ɗaɓɓude lawol ngol noto jokka ɗaɓɓa ceernojo waɗa mo kukuru yani wowla fi makko towna ha feƴƴintina lawol ngol ɗiɗo piiji fof hano suufiyagal ngal fewdori ni hande ka wonɗen ɗo wono enen mathalan se yewtay fi kamen ko tasawufu cheikh ahmadou tidiani on ɗon noon tasawufu so tawi woni a jangi defte makko ɗen woni kanko cheikh ahmadou tidiani woni talibaɓe makko mawɓe wono cheikh oumarul fouti a taway konguɗi ɗin min al arche ila al farche a taway koɓe dallinori ko ɓen suufiyankoɓe wiyanoɓe koɓe kuffar ko ɓen ɓe arata ɓe inna ko waliyu allah ɓe inna ɓe radiyallahu anhu e ko nanditata ɗum wono yewiri e defte maɓɓe ɗe wasi tawi woni koccu sakama donc haray ko ɗum ɗo woni waña daɗɗande e battane konngudi komi yewtuno kon ko feƴƴi honno wiyete si tawi woni en arti e ɗi yewtereji ɗo e o audio mo an addan ɗalan ɗo e audio mo 39 minutes 34 secondes yewtereji cheikh ahmadou koundari ɗin ɗo il faut majji mi jaborayɗi kalimaji ɗiɗi woni komi jaborta ɗi amma yewtere aranere nden argol maɓɓe e yewta fi honno innete ɗiɗo konngudi ko innete kon actab komi wowli fi ɓeɗo ɓe ari ɓe dartani nde yewtere ɗo ko ɓooyi ɓe addani nde ma'anil kalimat e ko tafsirji ɗi ɓe woni addude ma ɗum ha ko ɓe bakki ɗum e mawɓe fuuta ko honto woni ella on e nder yewtere ɗon fof nde ɓe yewti si tawi woni e wowli fi actab e nujaba o e nukaba o e ko nanditata ɗum ɓe ari e yewtere nden ɗiɗo fof ɓe addani en ma'ana majji fi lugha honno arabuɓe noddata ɗiɗo noddirta ɗiɗo ka lugha
ɓe wawali diwtude ɓe ara ɓe yewta e ma'ana majji fil istilahi suufi anani yani mustalahu tasawuf on e telen manna ɗiɗo konguɗi ɓe arali ɓe ɓanginani en ɗin ɗon ko honɗum suufiya kañum wiyata ɗum naam sinnama ɗo actab ma ɗum sinnama kutub haray arabu hino gollitira ɗi arabu no gollitira awtade arabu no gollitira hino inna ɗum e yimɓe no baka ɗum e yimɓe walakin fil istilahi suufi ko honɗum woni e ma'ana ɗiɗo konguɗi si tawino ɓe arno e yewtereji maɓɓe ɗin ɓe naati nder ɗon ɓe tabintini e konguɗi ɗiɗi ɓe woni firude ɗo ka luha arabiya ɓe wowla ko suufiyankoɓe ɓe wowli kon e ɗin konguɗi ɓe adda konguɗi suufiyankoɓe ɓen harayno débat on o juutatano harayno e gonga kan ka yaltayno kisan ɗum wona komi wowli kon tigiri e telen manna aqida tasawuf o kono ɓay ɓe ari ɓe yewtiri ngo sengo ngo wiɗen ɗanane taway ala ka gonga yalta par ce que ɓe suumi gonga kan donc ko sengo ɗimmo argol maɓɓe yewta fi cheikh l'islam ibnu taymiya wi'a wonde awa si tawi woni ɗum wowlama hara ibnu taymiya kadi wowli ɗum ɗo ko nafsu e gonga kaɓe suuɗi kanɗa ko nafsu kan gonga ɗon kadi wirni ɓe haɗi ɓe faama ko ɓe woni ko wowlude fi cheikh l'islam ibnu taymiya waɗi joni si konngol lafd yani kalima si ari ka lugha arabiya tawi himo mari ma'anaji ɗiɗi ma ɗum tati ari a yii goɗɗo himo ƴetti on kalima gollitirmo e ma'ana goo himo ari rutti on kalima e ma'ana goo wota ar wi'a wonde on neɗɗo ɗon ko marɗo tanakud komi nanata ko heewi koye ma kadi ɓenne cheikh l'islam ibnu taymiya himo mari tanakud mo goɗɗo go ala yani sifa muɗum no heewi e defte makko ɗen o ara e wowlay ɗo goɗɗum go tabintina ɗo o yilto kadi o riwa ɗum ɗon nokkugo yani ɓe ara ɓe wowla ɗum ha ɓe ɓaari ñanden e goɗɗo wonde déjà on ɗon no moƴƴini deftere fi yani ɓangilngol ɗin tanakuduji ɗi cheikh l'islam ibnu taymiya mari min mi yetinoke on cheikh ahmadoul koundari e jokkugol moɗon ibnu taymiya no ko aynata kon yani ko bonnugol kure mum e kaaƴe e kadi insaf ala e moɗon tele manna oɗo neɗɗo ibnu taymiya e kala wonɗo e madrasa makko on min gila mi fuɗɗi heɗade yewtereji mon ɗin ɗum ɗo hino jeeya e komi waɗi yani taaliqe hoore muɗum da'iman wonde insaf ala e yewtereji mon ɗin e tele manna ɓeɗo ka tawi ɗon on waɗay noon ta'ammudu piiji ɗin hande kadi ko ɗon mettini fi seeɗa yo en hewtuka ka gonga amma ibnu taymiya rahimahullahu ta'ala gollitirgol makko ɗiɗo konguɗi hino anda si innama ɗo abdal ma si innama ɗo kutub ma si innama ɗo najib ma naqib arabu no gollitira ɗiɗo konguɗi kono est ce que ko wadu umu suufiyankoɓe waɗi ɗi on est ce que ko ɗon woni ko ibnu taymiya kadi waɗi ɗi donc konngol go ɗum ɗon la shakka wona ɗum ɗon ko ɗum addi yo ruttuɗi e konguɗi makko heewɗi ɗimi arata fimum joni ɗimmel ngel ɓeɓe on ɗon arde ɗo no inna no manti ibnu taymiya yimɓe ɓen a marana yimɓe ɓen ko wiyete kon hadd ko ɗum watta si tawi woni meɗen nodda on da'iman e waɗugol tajarrudu minat ta'assub yani acce bakagol yimɓe acce bakagol laawi en fo meɗen ruttoɗen e laawol nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam ñande kadi mi yewtuno ɗum e ɗum kadi mi heeɗi ke yewtere wonde no waɗi ɗon yani falsafa jano hollugol wonde aw ɓay ibnul qayyim kanko jokki cheikh l'islam ibnu taymiya holli ko ma karmo ko jokke salaka allah wi fasalu ahla dhicri in kuntum la ta'lamun yani hiɗon mari hunde wotere yotereji mon ɗin si tawi woni ko gonga faala ɗon tabintinde yani konguɗi mon ɗin ɗi ara ɗi hewta e gonga on ettoto laaɓon e ɗin konguɗi e ɗin piiji go'o jikku arano go'o komi holli on kon ɗa yani argol waɗatam wi alal ashiya argol suuɗa piiji go yani ɗi andi ɗin tigi tigi wonde ko haqiqaji ɗin non ara diwita ɗin ɗo yahyana e piiji go wowla ha juuta ɗum son accali ɗum karan hewtirten yani had tawata koyen wawa ɓe fottude e hoore makko en luttay tum poɗodirde ñande wo ñande e hunde wotere ɗum ko go'o
ɗimmel ngel koko mi sappi kon ɗo joni fi muɗum ɗum ko wonata nde hiɗon ara yowtugol ɗuma fikra ono majjitirlan seeɗa walakin ko ɓuri hewde miɗo wattani hilla nde ɗon ara yowtugol on jogitoray goɗɗo e yewtere makko tayib ko wiyete kon e lasimul qawl e ɗon andi noon ɗum ɓe innayi lasimul qawli laysa bi qawl ɗum na konngol noon joni si tawi woni hunde kaari woni aw ko hunde kaari wawata wonde aw nden hunde kaari wonde ɗon kono minen e moɗon hiɗen serti nde ɗon ara fof wowlon fi hoore amen ko lawasimuji tawata hiɗon wowla jokkidiro waɗa non ɗi yani silsila yewton fi majji ɗum manno ɗon amma minen nde meɗen wowla fi moɗon koko woni ka laaɓi poyi ka defte moɗon mi woni wowlude masalan si min ni ɗo joni e oɗo cheikh ahmadou tidiani so innitiki kanko woni kutubu zaman ko kanko woni ruhu zaman ruhul wujud wonde si tawi woni o ala haray aduna on ala tayib mi eggi ɗum ɗo e deftere makko aron ɗo ɗaɓɓi ton ha ka goɗɗo goo wi ibnu taymiya kutubu zaman innon awa joni si tawi woni oɗa woni ɗum ɗo haray oɗa kadi woni ɗum ɗo est ce que on wiɗo ɗum gogoto ibnu taymiya innitaki ɗum ɗimmel ngel est ce que on wiɗo ɗum ko on aqida suufiya ɗon woni ko fiɓi e télé manna oɗa iɗon andi ɗum ɗon ka lugha arabiya hay sen ari ɗo mathalan ka julde assalatu fi lugha ko addu'a on nani assalatu fi lugha ko addu'a wassalatu fi listilah ko mana akhar ko af'alun wa aqwalun tuftatahu bitakbir wa tuhtatamu bitaslim on gelike donc joni si goɗɗo ari ɗo joni wiɗo salat o inna mathalan tawamo ɗo himo yewta ko ɗi salatuji bid'aji salatuji yimɓe bid'a masalan inna ay ɗo ari ɗo inni salatu ko bid'a yaha nokku go taw mo yahuthu nnasa ala lsala mo inna salata kanat ala almuminina kitaban mawquta yani wiya oɗo no mari tanakude o mara tanakude ko ammari tanakude on ko ammari tanakude on donc lawasimul qawl ɗi ara to nangiro yimɓe ɗin yani wona déjà hana min ko ɗum waɗi ko heewi comme mi ruttotako e majji par ce que si tawi tun mi wowli mi eggi ka defte moɗon ko laaɓi poyi si on ari o wi on diway ɗum tawi on wawata diwde ɗum ko ayogol nangoya piiji nokkugo adda hibba e hoore ɗum ɗon yani la ahtammu bihi alhamdulillah yakfini anni bayyantu lhaq yani mi ɓangini gonga kan mi laɓɓinika mi eggika kadi ka lasli makka donc haray hande kadi mi yeƴƴitotako e piiji goo ko arata e ɗum ɗon fayda hay nde yewtere ɗo komi woni tu waɗande taaliqe e hoore mayre ko tawde nde iwri e chia rafidajo par ce que ɗum ɗo no heeɓi on moƴƴa sa daari ka facebook moɗon min ado contan on pirateje o bonne mi accita connectagol facebook hari mi yiyay no daiman son waɗi no nashr yimɓe ɓe tawta miɗo andi ko suufiya rafida yani ko ɓen ɓuri ɗuɗude e ko arata kella coowita hiɗon sikkude wonde ko yimɓe wonɓe wallitade fi haɓugol yani ahlu sunnati wal jamaa ɓe no toon ɓe wahabiya tawa ko yimɓe ayɓe moɗon onon tigiri wano chia rafida woni ko yani ɓay tun hiɓe andi laawol ngol wonɗon ngal e muɗum ko yiwugol diina ko yewugol diina kan udditugol jolɗe yani kaɓe naatira ko ɗum watta haray hiɓe bambi konnguɗi mon hiɓe saaka walhamdulillah yani hunde kala hunde hino mari ko innete kon alama hunde kala hunde hinde mbari ko wiyete ko mande mayre sa yi neɗɗo hino nodda e diina taw ko ɓuri mum battude ko malahida e chia rafida e ko nanditata e ɗum ko ɓe won mo coobitude ko ɓe ɗumannade ɗum no jonni mande goo no serti e mande kadi neɗɗo wonɗo noddude e diina yani taw ko ahlu sunna wal jamaa woni ko coobitata mo yowta fi makko manta fi makko ɗiɗiɗi hiɗi serti hunde kala hino mari ko innete kon mande mayre min nde yewtere mon ɗo nde tampinilan seeɗa par ce que nini mi ala tan fi yani wigol mi waɗay yani te akkube e yewtereji sifa ɗiɗo ma ɗum mi yani jooɗoto minna mi waɗay bahth e masalaji kono ɗum ɗo iwranilan ka mettirilan seeɗa sabu oɗo neɗɗo chia rafidajo sikkuɗo wonde o heeɓi faale makko on e télé manna an taw noon ɗum wawa wonde allah tabaraka wa taala wi'ino walan yaj'ala allahu lilkafirina ala almuminina sabila yimɓe yedduɓe ɓe allah tabaraka wa taala okkataɓe polgal e hoore gomɗinɓe allah ɓe idan daiman alhaqqu ya'lu wala yu'la
gonga kankan ko ɓantoto ka foola gonga ka fooletake e nde ɗo yewtere ko innete kon qutubu si tawi woni on yahi e deftere jawahirul maani simi wi wonde no ka jawahirul maani konguɗi taw ko ɗi kufrun sarih yani holla wonde miɗo heeferɗini tijjaniyankoɓe fof on nani on ipiji ko yiɗon kon oustaz abdallah mombeya no yewti o wonde on ko yani tamin non anda kono ko wiyete kon takfir ko woloton fi mum takfir e dawabitu takfir e mawani'u takfir ko nantatay ɗi ko menen ɓuri on jogade ɗi so yeddi ɗum o yeddi ɗum tun kono yani waaqi on no hino ɓangini ɗum no holli ɗum ko laaɓi poyi ko tawata on hanano yeddude kono ɓay on yeddi yeeso ɓanginoyay inchallahu taala mathalan sa ari ka jawahirul maani min ɗum ɗo oqsimu billahi l adim mi udditi tunde deftere ɗo mi hawri e o page ɗo wona hay ɗum ɗo mi wonno ɗaɓɓitude par ce que si a ari télé manna ceernoɓe suufiyankoɓe ɓen koɓe yewti kon fi o koynete kon kutubiya ata wallahi ko konguɗi hulɓiniɗi min ni ko ɗi kufru sarih ko keferagu feeñugu joni noon konngol hingol waali ɗon hande kay ko hombo wonata kefero e maggol ko kala neɗɗo ƴettuɗo ngol jogiti tawi mo andi fi maggol o ɓanginane fi maggol o anda fi maggol o yilto o jogitongol ɓawti o andude fi wonde ɗum ɗo ko kufru ni o yilto o jogito ɗum ko wonata kefero ahil karim wona neɗɗo sinama ɗo joni tun hunde kaari ko kufru holla wonde kala neɗɗo wonɗo e ngol laawol ɗon ko o kafir ko ɗum waɗi a yiyata neɗɗo darotoɗo ena tijjaniyankoɓɓen fof koɓe kuffar a yiyata wiye o ɗum minal uqala kono kon ɗum wiyeten wiyen ahmadou tijjani himo addi konguɗi tawɗi ko ɗi kufru billah kala neɗɗo jogitiɗo ɗin ɗon konguɗi o tawi himo andi ma'ana majji himo yanana ko wola kon tigi tigi pelleti ɗum ɗo yaada e sharia on o yilto o jogito ɗin konguɗi ɓay tun ko himo yiɗi ahmadou tijjani oɗo ko o wawata wonde sowona o kafir billah mi adday mise fi muɗum seeɗa sagunan noon hari mi yahayno seeɗa konguɗi suufiyankoɓe ɓen ko hina tijjaniyankoɓe ɓen mi yewta ko honɗum ɓe yewti fi ko ineteɗo o kutubiya kono somi naati e muɗum no ɗuɗirlan ɗo cheikhna el karim mbiɗo wawi o wiide lan mari ko ɓuuri wulure yani e konguɗi ko tawata mi wawa addude ko itta e defte suufiya maɗum karmo koɓe wuriduɓe e suufiya ko wowli fi télé manna o masala donc ɗum heƴata e audio hum whatsapp maɗum ko nanditata e ɗum ɗon ko inete kon kutubu ko arɗon kon firugol kutubu ka suufiyankoɓe ɓen ko kanko woni alkhalifa albatin wa sayyidu ahlu zaman wa huwa alghawthu ɓe kamɓe koɓe fiɓi on wonde déjà ko wahidum min al awliya balaga mablagan adiman min almakanati walkamal on gelike wa huwa mawdiu nadari llahi fi kulli zaman donc oɗo taarif mo hollude wonde ko innete kon kutubu ko kanko woni koho yimɓe kala zaman ko kanko woni ko innete kon alghawth on sa daari nde ɗo deftere mustahil khariq aljani wano sa daari safa 505 imo yewti fiiɗi piiji kono min mi ala yewde defte yani e konguɗi suufiyankoɓe ɓen ko ɗuuɗi cheikh ahmadou tijjani ka lannode jusu'u arano deftere makko nen jawahirul maani ka faslul awwal fi dhicri l ayati alqur'aniya ka lannode yani on faslu ɗon ɗen min ko deftere nde mi jogii ɗo e oɗo taba darul fikre ko ɗo woni ko jusu awwal on lanni après o fuɗɗitori jusu sani on fil ahadithi nabawiyati wa ulumihi l ikhtisasiya donc sa daari ka lannode on ɗon jusu himo ari yewtugol masala fi ko sendi hakkunde yani masala tafadul mufadala bayna aisha radiallahu anha wa fatima hakkunde nene aisha e nene fatima radiallahu anhunna jamia e dendangal sonnaɓe heddiɓe ɓen ko hombo wiyete ko on ɗum ɓuuri e sonnaɓe ɓen fof e on masala ɗon cheikh ahmadou tidiani no ari tabintini wonde
nene fatima ko kanko woni afdalul khalqi ba'da an-nabi sallallahu alayhi wa sallam ala al-itlaq kanko ni afdalun nasi fi hadhihi al-umma ba'da an-nabi sallallahu alayhi wa sallam ala al-itlaq donc wonde hay goto ala on mo tawata hino ɓurne nene fatima radiyallahu anha ɓawo baba en makko donc ɗum ɗo fof wigol ko ngol ɗo lawol ko lawol ahlus sunna wal jamaa mi tañini ɗum ɗo naam khilaf no ari e masala on kono ko hon woni konngol tawgol ngol konngol rajih inde ahli sunnati wal jamaa afdalu nnasi ba'da rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam donc nodditagol wonde ngol lawol ɗo koyo ahlu sunna wal jamaa woni no hattundini e ko jittindirte moƴƴa cheikhana al karim no hattundini e ko jittindirte moƴƴa cheikh amadou tidiani no ara ɓe holla en ɗo wonde koynete kon kutubu ala neɗɗo dewo allah kulo allah ha hewti neɗɗo wiyeteɗo kutubu e zamanu kala yani zamanu kala zamanu haray neɗɗo kutubujo on haray on ɗon himo ɓuri yimɓe ngun zamanu ɗon fof hulgol allahu tabaraka wa taala wona no wiiri en ni walaysa fi khalqillahi azza wa jalla kulliha umuman wa itlaqan min ba'di al-anbiya'i min al-bashari wal mala'ika man yata'atta minhu an yasila ila miqdari 1000 juz'in min taqwa qutub al-aqtabi idan ngol ɗo konngol nane tun taw yewtere nden oɗo kutubu si tawi woni yani kullol makko ngol kullol makko allah ngol feccama pecce wulure hay e gooto si wona annabaɓe ɓen wawata heɓude yani si wona wawata heɓude peccu gotum e pecce wulure e kullol makko allahu tabaraka wa taala ngol ɗo yewta e woni fi martaba ngol ɗon kullol o holli en no wonde nene fatima radiyallahu anha wonde kamɓe ɓe hewti e on ɗon martaba wonde ɓe hewti e on martaba mo ɓe wiɗo joni tawta ɓe heeɓi kullol allah ɓe heeɓi ko inete kon kamal ha ka tawata kullol mabɓe allah ngol si feccama pecce wulure nden ñande aboubacre siddiq wawata heɓude peccum gotum kun nene fatima radiyallahu anha yani e nder pecce wulure ko marno kon aboubacre siddiq hewta peccum gotum eɗen pecce wulure joni ñaawe ɗo hoore moɗon yani ko honno waadu ɗon ko jokkuɗon ɗo ko honno ɗum ɗo waadi e laawol ahlu sunnati wal jamaa wono no ɓe wiiri ni kamɓe cheikh amadou tidiani ala anna fatimata adrakat ba'da abiha sallallahu alayhi wa sallam martabata alqutbaniya al'udma idan o indi wa haythu kana al-amru hakadha fala nisbata bayna fatima wa aisha قال سبحانه وتعالى إن أكرمكم عند الله أتقاكم إذن يعني كودو ندو وادي سبو ستيوني يعني هبو وادي ترجيح فضل نين فاطمة رضي الله عنها إهوري نين عائشة رضي الله عنها هكي دون كان بشيخ أحمد التجاني بيقول لي سبو كو أدي كو نين فاطمة هيوتو أودو مرتبة القطبية العظمى يعني هاكا توتا فوندو بيورونو kullol maɓɓe allah ngol si feccama pecce wulure wono aboubacre siddiq wawata heɓude peccum gotum e pecce wulure koɓe marno kon andi daiman miɗo yewtide e chi'ajo ɓay o humpitike miɗo yewtidude e chi'a suufiyankojo ukkiti nder to ngo fuɗɗi bambande chi'ajo on minni koni ko on gotum kon hunde wotere siɗa faala mi waɗete tahaddi aqida chi'a rafida on o fop makko ka o fuɗɗi ha ka o lanni ala mo addantalan si wona mi addante konngol suufiya yani tawngol ko wongol typique ko yaadugol e konngol suufiya chi'ajo on hara hay nokku ala kadi sertiri yani si tawi woni ɗum manno to seeɗa ko tele manna ɓeɗo sahabaɓe nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam ka yiɗigol ɓe ka teddingol ɓe mawnina fi maɓɓe naam ɗo suufiya no yaade e ahlu sunnati wal jamaa yani e konnguɗi go hay ka sahabaɓe ɗo e konnguɗi go kono ko heddi kon yani no fanɗi ka yahata e masalikiji ɗi chi'a rafidanati ɗin fof si wona ayyay batte suufi yani batte suufiya on
e inɗo battaneji tawa hiɓe yaade shi'a rafida hara hay hunde ɓe serta e muɗum ɗum ko masala go ko bahth go mo aroyten e muɗum e o holloygol jama on inchallahu taala fiyoɓe andu ko inete haqiqa nde ɗo fedde wiyetede suufiya. idan kañum cheikh amadou tidiani ɓe holli en ɓe holli en ko fi honɗum nene fatima yani hewtiri e martaba kutubiya ko tawde nene fatima yani kanko déjà allah no sendimo e sonnaɓe ɓen waɗi kanko o wonno sonnajo mo fiilotako o wonno sonnajo mo fiilotako ɗum koye konngol yani cheikh amadou tidiani ngol chi arafida woni wiridude mum hannde yani e aduna on sharqa wa garban nene fatima o wonno sonnajo tawi kanko o fiilotako o yiyata fiilordu joni noon cheikh amadou tidiani ɓanginani en ɗo ko fiyum ɗum haaɗi hanno o fiilo kanko nene fatima o inni ko sabu e nene fatima oɗo harina o neɗɗanke e yani iwdi makko ndi lasli makko ndi wona lasli neɗɗanke yaagal ngal yimɓe ɓen fof woni muɗum ko ɗum ari yo wonu sonnajo o serta e sonnaɓe ɓen fof bal kanko nene fatima lasli iwdi makko ndin toɓɓere maniyu nde jibinanden e muɗum asli muɗum ko minal ko yani ko min thamaratin minal janna ko immurde dimɗere leggal ko innete kon attu fa poom o nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam ɓe ñaamu ɓe nafi pomre e pomje ɗen ka aljanna har ɓe wuurigoy ko yani ɓe nafi pomre immorde pomje ɗen ka aljanna ko e nden pomre ɗo woni ko maniyu wonuɗo on nene fatima ka keyki nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam moƴƴini donc kamɓe wona yani alhaali no yimɓe ɓen fof yani tagira noon ka ceeci mawɓe maɓɓe ɓen yani nodditorgol wonde fof komin adama alayhi salam wonde nene fatima kamɓe wona on silke ɗon ɗe woni ko ɓe daña e muɗum hiɓe addi ɗum kamɓe cheikh ahmad tidiani yewtin ɗum ɓe maki wa sababu adami haydiha أن تكوين نطفتها التي تكونت في صلبه صلى الله عليه وسلم تكونت من أكله تفاهة من تفاه الجنة فلذا قال فيها أبوها هي حوراء آدمية أي نين فاطمة بابا ما بتجري بأدي بتبنتني كوكو ويدن دا كم بشيخ أحمد تجاني بني كدو ودي بابا ما بينو بكو به هو يعني حور الليل آدميانكو lasli maɓɓe kamɓe nene fatima ko ɓe hurul ayn kono ɓe ari yani e mbaadi adamiyanke donc haray ɗiɗo konguɗi ndaare ɗiɗo konguɗi yani hollollanko honto ɗum ɗo baki e konguɗi ahlu sunnati wal jamaa haray ɗum ɗo ko yani yewtereji kañum cheikh ahmadou tidiani ɓe aroy noon hannde kadi ɓe holli en wonde nene fatima ɓe hewti e martaba mo tawata hay goto hewtali e sahabaɓe nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam ɓini fa kanat bidhalika hawra'a adamiya wa bidhalika wasalat almartabata alulya wa bidhalika wasalat almartabata alulya bayna yaday alhaqqi subhanahu wa ta'ala allati laysa fawqaha illa an-nubuwwa allati laysa fawqaha illa an-nubuwwa yani kala neɗɗo hewtude on ɗon martabatul udma wongol koynete kon qutbu ko on ɗo hande kadi haray ala ɓurɗomo si wona annabaɓe allah ɓen donc haray ndaareɗo aqida mo wonɗon on e muɗum ɗum ɗo ko konngol cheikh amadou tidiani hay komi woni ko janngude ɗo mi ɗumanno juutinay audio mi yiɗa audio ji ɗin ɗuuɗa yani hewtaleer goto walakin mal asaf donc ɓe ari ɗo noon hande kadi ɓe addani en noon koynete kon kaarita horrugol ngol wonde koynete kon kutubu ko minni on kon wiigol goɗɗo ko kutubu aqida suufiya tijjaniya ko cheikh ahmad tijjani addi kon minni ko kufrun sarih heɗo ɗon konngol cheikh ahmad tijjani ngol ɗo waɗanolngol ta'wil yalton e komi wi kon wonde ko kufrun sarih wiyon o ɗum ɗon mari ihtimal goo waway ɗo gasude hara wona yo ɗum ɗo wi'e ko kufru billah mathalan ɓe inni har ɓe yewtude fi yani nubuwatu maryam alayhi salam onon so wi koko wolɗon ɗa fof koye deftere wotere min koko min wolade ɗo fof koye page goto timma hay page on fof hani ko gila ka feccere page naɓiri ley min on wolande ɗum ɗo fof ka jawahirul maani mi fontuni tun kay deftende na o masala déjà mi onno ɗaɓɓitude mi fontuni tun deftende mi hawri yani e o page ɗo minni yani mi waɗi yewtere anden fof e hoore o demi page ɗo oustage wona wigol ko page on fof yani andingol ɗon koko jokkuɗon tariqa tijjaniya minni wona laawol diina selluka tariqa tijjaniya
ko tariqa ibnu arabi ko tariqatul hallaj ko tariqa ibnu al-farid ko ɓe ɗo woni jangal karmokoɓe oɗo neɗɗo wiyeteɗo cheikh amadou tidiani koye lawol ɓe woni ko o yahi ko ɗum waɗi yani wiigol ngol ɗo lawol ka l'islam ngol jeeya ɗum no hatto jini e bahth molanaɗo par ce que sa daari deftere makko nen taway ko woni ko nder ton yaada e ko diina kan addi kon tigi tigi kañum cheikh amadou tidiani ɓe inni ka yewtugol en fi yani ɓe inni woɓɓe goo wiyay wonde nene mariam kanko ɓuri sonnaɓɓen fof nene mariam hari ko annabajo jonnon ɓe arde wajhu butlani hada al qawl ɓe arde bonnitagol ngol ɗo kolngol ɓe maaki wa wajhu ibtalihi anna alqutuba fi kulli asrin nani dey anna alqutuba fi kulli asrin lahu wijhatun ila kulli dharratin min almawjudati wa yamudduha wa yuqawwimuha kull alwujudi يعني ذرة في هذا بماكي كبي شيخ أحمد تجاني هذا فما من ساجد سجد لله تعالى في الوجود أو راكع ركع لله تعالى أو قائم قام لله تعالى أو متحرك تحرك لله تعالى أو ذاكر ذكر الله تعالى بأي ذكر في جميع الوجود فالقطب في ذلك هو المقيم له فبه سبح المسبح وبه عبد العابد وبه سجد الساجد يعني كونغودي يعني كوبي وولي كون فوب يعني كونغودي دي تاوتا ميني اواوا تادي دو منادي هابي ماكي كامبي شيخ احمد التجاني ماكي فحاصل الامر فيه ان للوجود كله انه للوجود كله بمنزله الروح للجسد ɓe noon ɓe fensitingol ɗon konngol haa ɓe holli wonde weni wa kadhalika jami'u ajsadi alwujud fi nisbatiha ila alqutbi huwa laha karruhi liljasadi falaw zalat ruhaniyatuhu minha lan adama alwujudu kulluhu fahuwa ruhu alwujudi yani ɗum ɗo ko yewtere nde ɓe ari ɓe holli en wonde si tawi woni qutubu zaman on fa ida azala alqutubu ruhaniyatahu anha in hadama alwujudu kullu on nani si tawi tu woni qutubu zaman oɗo si tawi yani nane taw yewtereji ɗin dowga kono ɓe makiri ni kala neɗɗo ko waɗi fi Allah juulowo ko juulata sujjowo ko sujjata turotoɗo ko turoto fi Allah jantotoɗo inde Allah ko jantoto inde Allah ɗiɗo piiji fof ko kanko ko kutubu zamani on woni ko ñinni on tigin e hoore ɗum ɗon onni fa bihi sabbaha al musabbihu ay neɗɗo subhinantoɗo Allah on ko oɗo kutubu woni ko moƴƴi e makko ha o subhinani Allah tabaraka wa ta'ala yetelan ɗiɗo konguɗi fa bihi abada al abidu wa bihi sabbaha al musabbihu ɗiɗo konguɗi yeetelan ɗum ɗo si tawi wona lontagol Allah ngol kanko cheikh ahmad tidiani o wowli ngol ko laaɓi pos yani ka deftere makko haray ko ɗum woni lontagol Allah e jiyaɓe makko ɓen kala ko goɗɗo waɗata ko ɓutubo woni ko waɗinimo ɗum kanko ñinnimo e ɗum yani si tawi wona ɓutubo on si tawi ɓutubo on falanakama ɗum ɗon a wawata heɓude ɗum ɗon tan ko honboni o ɓutubo ko honɗum e puissance o ɓutubo mari ko honɗum e gandal ko honɗum e doole oɗo kutubo o mari haray ɗum ɗo hiɗon jonnita ɗum ɗo won wiruɗon noon onon hiɗo wawi ko ruttata ɗon son ƴawi ɗon seeɗa aray ka page o lanni ɗon yani ka jusu o lanni ɗon himo ari ɗon o yewti wonde oɗo kutubu ko kanko woni darande Allah nden e taggoye fo ngon yani Allah ko kanko woni ko darata koye makko moƴƴereji ɗin arata hande kadi ko kanko senditata moƴƴereji ɗin e taggu Allah ngun fof si tawi woni yani o hendike ɗin moƴƴereji o sendita ɗi e taggu Allah ngun fof ɗum ɗo ko ka jusu arano ka jawahirul maani subhanallah ko ɓuri ngalɗinde kanko cheikh ahmad tidiani o ari yeeso ɗon o inni himo waddani no qissa mo ibnu arabi filli koyɗol ngol ibnu arabi holli nelaɗo sallllahu alih wa sallam ibnu arabi ko kafir hiɗon andi ɗum onon tigi konguɗi makko ɗi o wowli ɗen kanko ibnu arabi taminnude hiɗon andi par ce que ñande minan hiɗo wowla onon tigi fi ibnu arabi innon ibnu arabi yani mi anda ko radiallahu anhu so tawi ko konguɗi yani sifa ɗin ɗon ɗen ɓe addani en ɗon konguɗi ibnu arabi ɓe yewti en ɗon
ɓe waɗi noon hannde kadi taaliq e hoore konngol ibnu arabi ngol ɓenni waqad dakara cheikhu l akbar sane cheikhu l akbar ko ibnu arabi woni ko ɓe faandi yani ka suufiya kanko ni a cheikhu l akbar yani ko wonɗum woni maana ngol konngol ɗon ɓe maaki fa inna al arifa yatajalla allahu alayhi fi dhatihi bi jamii asma'ihi wa sifatihi nane dey konngol ngol ɓe maaki wonde o ko wiyeteɗo ɗo kutubu ko al arifu kani ko fiyoɓe on yewtude oɗo mo ɓennata al arifu billahi ka suufiya wonde allah tabaraka wa taala feeñay e makko feeñay e jaati makko kin allah o fof makko indele makko ɗen e sifaji makko ɗin ɗi fof majji ɗi feeñay e on neɗɗo wiyeteɗo arifu billah yani goɗɗo o wona ko wiyeten arifu billahi ka suufiya taw ko kanko tigi woni allah joni allah jippike e makko ya andi aha tijani no woli fiiɗi piiji fof aqidatul hulul aqidatul ittihad wihdatul wujud ɗiɗo piiji fof ɗi wawata wonde usasi wona kufru billah wata wiide allah o feeñay e goɗɗo bi jamii asma'ihi wa sifatihi kon ɗoni mana nde yewtere wonde allah tabaraka wa taala o wonay e nder goɗɗo tawa hande kadi on neɗɗo ɗon o sifitora indele allah e sifaji ɗi allah sifitori ɗin fof jiltite e on page ɗon momi woni jangude fi muɗum alfaslu thani min al ahadithi nabawiyati wa ulumihi al ikhtisasiya himo ari yewti ɗon min ka defteran ɗo page 127 jon ɗum ɗo ko honɗum wonata si wona kufru billahi azza wa jalla ha kanko tigiri allahu mustaan min hiɗon jokki o aqida tijaniya mi sikka hiɗon andi ko honɗum woni e nder ɗum on anda haqiqa tan si ɗum anduno ko woni haqiqa ɗum on aratano dallinoron ɗum ayeji alqur'an e hadisaji nelaɗo sallllahu alih w sallam hiɗo wawi jokkude son haɗama yon accu on accan ɗo wawi jokkude mais argol ƴetta ɗum ayeji qur'ana wiya no dartorde ɗum ɗum no hulɓi ɗum no ɓuuri hulɓinade eko wonɗon kon e muɗum par ce que ko ɗum o inni o innahu fa inna fi haqiqati kulli arifin al ihatatu bi jamii al malaika وبجميع الموجودات من العرش إلى الفرش يراها في ذاته كلها فردا فردا حتى أنه إذا أراد أن يطال غيبا في اللوح ينظر إليه في ذاته ويفتش فيه سبحان الله أستاذ جون نندو كندقل إلى علم الغيب جوني أودو أعرف بالله هم واوي ييد يعني سيتيوني الله فيني إمكو hande kadi joni ko kanko wonata allah par ce que o inni allah feeñire e makko indele allah ɗen e sifaji makko ɗin fof yiltite ɗon himo yewti yewtere min mi jangali fof fi wota audio wingil ɗuɗo o nani ko teɓoye tumi woni ƴettude ha o ari o wii wonde e al arifu billahi oɗo haqiqa makko on tigiri ko huɓidagol dendagal malaikaɓe allah ɓen fof hara mo andi ɓe fof maɓɓe wa bi jamii l mawjudati min al arshi ila al farsh yani o wona hande kadi taw kanko arifu billahi on himo huɓidi ko allah tagi kon fof gila ka arshi himo huɓidi andi fimo gila ka arshi ha ka leydi himo andi fi ɗum ɗo fof ɗiɗo fof kadi o yiyay ɗi kanko arifu billahi on andi ha kanko cheikh ahmad tidiani o wi wonde onni taw o yiiray ɗiɗo fof gotum gotum yani liƴƴi ɗin ka cagol gilɗi ɗin e ñuukoykoy e yimɓe ɓen e kala ko suuɗi hay hunde wirnaki mo hande kadi gila ka arshi ha ka leydi himo suti kala ko tagu allah ngon fof himo weeyi e muɗum himo reeni ɗum ɗo ko aqida julɗo ni ɗum ɗo ko aqida dina l'islamu ni ko ɗum l'islam addi en ko ɗum l'islam addani en holli en ha o wii wonde si tawi woni arifu billahi o no faala andude goɗɗum ka ilmul ghaybi ka lawhil mahfudi himo wawi ƴeewude ko woni ko nder ton o ɗaɓɓita gundo wonɗon ka lawhil mahfud yetelan oɗo kon ɗum accani allah tabaraka wa taala nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam wii kamɓe ɓe anda ko innete kon ko wirni walaw kuntu alamu lghayba lastakthartu min alkhayri wama massani suu nelaɗo wi ɗum ɗo ko allah tigi filli ɗum ɗo ka qur'an nelaɗo maki min si miɗo anduno ko wirni bone hewtatanolan ayi bone hewtatanolan nelaɗo sallllahu alah w sallam yewti ɗum ɗo joni noon hino ɗo al arifu billahi ka suufiya kanko so hatto jini andugol goɗɗum ko lawhil mahfudi mo wawi andude ya cheikhna al karim ɗum ɗo ko aqida julɗo ni
si min ni wonde oɗo arifu billahi oɗo hino ɓuri nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam mi piyindiri aye ko nelaɗo maki kon e ko cheikh ahmad tidiane yowti kon ɗo fi arifu billahi ɗiɗo ɗiɗi sen hiɓɓidiri ɗiɗo o aya qur'ana ɗa e koko oɗo woli ɗo a wata wiide wonde résultat mo yaltintaɗo wonde kutubu on ɗo arifu billahi on o no ɓuri nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam ɗi konguɗi wowlotako sifotako ko woni e deftere yani jawahirul ma'ani sifotako cheikhna al karim ara yeeso ɗon tawa himo waɗanma da'ira waɗanma photo koynete kon hadratul haqiqa al muhammadiya hadratul haqiqa al muhammadiya hiɗa andi oɗo da'ira ko ɗo cheikh ahmad tidiane holli tigui ko kanko woni hombo anani wonde waɗi da'ira go babu go koko iwata kon ko allah renelaɗo sallllahu alayhi wa sallam o waɗi dambugal go o inni ɗon koko iwata kon e nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam ara hewta mo kanko cheikh ahmad tidiane o waɗi da'ira go o wi ko ɗon koko iwata kon e makko kanko cheikh ahmad tidiane hewta waliyaɓe allah ɓen fof ka hoore leydi yani kanko cheikh ahmad tidiane ko kanko hikki martaba nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam e ɗeɗo mofte yani joni noon ɗum ɗo ko gila ndawigol kadi de koye nder ɗe mofte ɗo tun kanko cheikh ahmad tidiane o dirige ɗo opération ɗo ko gila aduna fuɗɗi min bidayati dunia min al asal ila al abad ko kanko woni ko servata ɗeɗo mofte moƴƴireji iwreɗi ka allah tabaraka wa taala jooɗe añon ahlu sunna wi on koɓe wahabiya wi on wahabiya ko ɗum ɗo wole kala ɗi faala ɗon ahil karim e ɗuma on no yeeso meɗen inchallahu tabaraka wa taala e nder nde ɗo deftere ko nokku goto mi faala yiltade ka jawahirul maani mo yowti e martaba ka suufiyanko kañum cheikh ahmad tidiani mo yowti e martaba ɗum ɗon kaka faslu thalith ka fi isharatihi al uluwiya wa halli mushkilatiha bi ibarati wahbiya no ɓe addirni kamɓe ka deftere maɓɓe mo yowti koynete kon al aqlu rabbani o inni kanko cheikh ahmad tidiani wa hada al aqlu rabbani يأخذ العلم عن الله بلا واسطة لا يحتاج إلى تعليم معلم ولا إخبار مخبر بل كل ما أراده من العلم أخذه عن الحق بلا واسطة يعني يوتدو في مرتبة جد صوفية يحتى أنت نسيي ها أهبي هوتي مرتبة كوين تيكون يعني الأقل الرباني هندك دي أون وهاتون جناي النباجو سبحان الله on ɗon o hatto jina e ko nelaɗo hatto jinno kon hakkude makko e allah jibril alayhi salam yoni wasita tawa allah si wahyini wahyi ko jibril ar yettina e nelaɗo joni kanko o hatto jina e ɗum ɗon ko konngodi cheikh ahmad tidiani ni e menen min toñata on hakkude men no serti oustaz hakkude men no sorti e si min ni wonde on kutubu noon kokona wowlede e hay so tawi no wiyede ko yimɓe e kono haqiqa on ka suufiya haqiqa tigi tigi wawata wonde si wona cheytanuji par ce que si tawi woni on daari ɗiɗo kotubuji wowlaɗi fi muɗum ko honɗum woni ko karmokoɓe suufiyankoɓe ɓen woni ko wowli fi majji wona oɗo ibnu arabi oɗo ko kafir billah kanko himo wi wonde ɗiɗo kotubuji ɗi wanno koynete kon ijtima jalsa barzakhiya kanko ibnu arabi ɓe invitunomo o tawa on ɗon jalsa nane de yewtere nden oustaz ɗum no hulɓini moƴƴa yahon daron ɗum e deftere makko nden alfutuhatul makkiya kanko ibnu arabi o inni anna al aqtaba taaqabu ala kursiyi idarati l alam yani o janti adadu majji on o inni wa adaduhum min ladun adama ila muhammadin sallllahu alayhi wa sallam 25 anani donc o wi ɗon kanko ibnu arabi wonde ɗiɗo ɗi wanno koynete kon jalsa barzakhiya e madinatu courtuba wonde kanko ibnu arabi o tawano yani on ɗon jalsa ɓeynayi ɗiɗo actabji ko ɗo addi kon hay min ko shayatin woni ko suufiyankoɓe noddata ɗon kon koynete actab ɓeynayi actabji ɗin hooreru ndu wiyete ɗum algawth ndun ɗon ko makka ndu woni honto ndu woni e nder makka ɓennay kaka fammere gaare hira ko ɗo woni ko gawth on hoɗi joni kombo anduɗen hoɗuɗo gawth hoɗuɗo gaare hira mo anduɗen fi muɗum par ce que minen min yahay toon tuma kala a yiyata ɗon suudu ma ɗum goɗɗum ngo sa wiyama goɗɗo no hoɗi nder ɗon
ayata goddo no nata goddo no yalta kon du wonanta ma si wona shaytan ko shaytanuri wonta benna nuqaba'uji din non ko Maroko woni nujaba'uji din ko Masr woni abdalji din non ko Sham di woni akhyarji din non ko sayyahuna fil ard idon hidi jindude umuduji din don ko kanjoni tugale jogitiide den kippe jogiide den odo aduna fi wata obonto yani yiltite ndaron dum do e deftere tabaqatul kubra li sha'rani cheikhna ahmadou tidjani donc menen men mapaki men ana men jibaki men handa men hangaka e ko men woni kon e mudum ko dum wadi karmo ko be yeddondira si tawi woni wono ibnu arabi himo addi hakal ijma وكذلك كرم كوبيغو وانا ابن الحاج يعني ك دفتر مكو حكوا الإجماع على كفر من يقول إن الأنبياء يعلمون ما كان وما يكون إلى يوم القيامة دو يعني كرم كوبي نفتني دو جون فما بالكم وون بياردو ويين وون بيدو هوننتي اقتابه نو جبا بيدو نو اندي wuri hibe andi haydido ko innete ko mafatihul ghaib al khamsa di Allah tabaaraka wa ta'ala hertinuri kawi inna Allah indahu ilmu sa'a wa ya'lamu wa yunazzilu al ghaytha wa ya'lamu ma fil arham wa ma tadri nafsun madha taksibu ghadan wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut inna Allah alimun khabir hibe ari be wi wonde beedo hibe andi dido gundoji jowi di Allah tabaaraka wa ta'ala hertinuri donc ndare deftere al ibris safha 301 simi wowdi on wi men toñay o woni hare den hedondiri si Allah jabi laabo ye nyande go fewndo do ko wona yewtede ko e téléphone ji ko whatsapp uji wona bugondirede nyande go simi wowli on yeddi mi yetta bon fon an defte ko mi tawa on so wowli mi yeddi on yetta bon fon mon defte kun tawollan jode den seden e kene pettan i ko ngudi on nani dum do koko mi addi do ko e nisfu safha wondo e der jawahirul maani demi page si onon do wiide don ako adon addi do e deftere on nani demi page goto woni dido kongudi kufru fop itawta kala nan do dum do himo felliti wonde dum do na kongol juldo ni juldo wola ta si fadi kongudi do dido di mara ihtimal hay hunde si wona kufru di wonata donc fama balukum si wi en daara sharhu be jawahirul maani arbe mantingol do lawol manti sheikhu mudum ha fe'intini amma kongudi di araton innon wonde ahlus sunna wal jamaa no ruttindira e menen ko dum woni ka amen dum na gundo kadi e andi onon ko woni ka modon goddo si tay woni o jokki lawol gol ko yo wonu kal ghasili bi yadil kal mayyit bi yadil ghasil ko yo wawa neddo maydo wa fure e jungo loto ka o yilti ron tigi walora don na dum woni ka ahlus sunna wal jamaa gila ka salaf non gila ka sahaba non ndare si tay woni goddo ari o oñi ke lawol sellungol gol o fuddi bakude don den yani dalilaje ko nandita tay dum o holla wonde ko dum woni sawaba taw ko himo acci lawol sellungol gol mubasharatan goddo ruttay mo ko dum sahaba wuruno e mudum ko dum ayay goddo fewndo sahaba goddo no jaw wadugol khutba o wowla goddo immo yeso jama fo ina kadibta ko wala ko do nadum nani men andirno fewndo nelaado sallallahu alaihi wasallam kam marra hasala hada bayna as-sahaba ناهيك عن التابعين وتابع التابعين ben non kange wola ta fi mudum menen wata dum jibon konkon do memminde fi mum wonde bay joni on ruttama joni yani wahbi yabben kambe tigondi ruttindirde safa khasan wada ruttugol rabi odo no wada ruttugol odo no wada ruttugol odo parce que meden andi wonde e diina kanko ko nelado sallallahu alaihi wasallam addi ko bi idnillah ko non kadi ruttindirte ha jama on fop rutto e hore kan don gonga parce que ça addi mere a hollama ko mere asusata diwtude e buyno wodi be ari be faami faamuji bondi be habbiti be tabintinedi be ruttama be rutti be tuubi be rutti e konko be woni e mudum walillahi alhamdu wal minna menen ko dum woni ka amen ton me yeton ko laabi lerton no wuli kay parce que arata wada goddum si wona ko nelado sallallahu alaihi wasallam addi ko buttina sa addi a wopi dum don tun a hadete ya accu sa accali ko artata kon dum mi sikka atane haray ko dum non kadi woni diina ko ummatul amri bil ma'ruf wan nahyi anil munkar Allah tabaaraka wa ta'ala ko dum wi waltakum minkum ummatun yad'una ila al khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun idan haray ko dido kongudi mi marno yani ko mi wada hore saktede jande
waɗugol lanɗiɗo go'o go'o ko ɗiwruɗe sengo oɗo neɗɗo rafidajo ɗimmel ngel yewtereji ɗi kañum cheikh ahmadul kundari yewti ɗin mi jogitortako ɓe ɗi yewtereji ɗon mi jogitortako ɓe ɗum ɗo mi inna yani hiɓe gongini oɗo fikra hiɓe gongini oɗo aqida par ce que miɗo andi ɓeɗo ko ɓe woni dartorde ɗum ɗo fof ko honɗum woni ko hendi hakkille maɓɓe ɗen ko lawol tijjaniyankoyen lawol tijjaniya on joni yani kamɓe hiɓe dartorde ɗum ɗo par ce que ɓe yi wonde ko guere hakkude lawol tijjaniya e lawol wahabiya joni noon ɗo minen min ɓooyi on yetade hanino ka accon minen namin wahabiya minen wonamin wahabiya min dambaki e lawol goɗɗo min dambaki e lawol samba maɗum demba minen dambi e lawol nelaɗo sallllahu alah wa sallam foduno ka insaf si tawi woni min nodditaki e lawol hara on bakali men e lawol kono ɓay to gonnon ɗon dambi e lawol ko maminen kadi min dambo e lawol joni noon foduno ka insaf simi wi on namin wahabiya hara on noddirali min wahabiya si tawi le kadi on noddiri min wahabiya fi wigol wonde mouhammad ibne abdoul wahab ko addi kon ko fenade mi wi hino defte makko ɗen no waali are yewton min fi karmakoɓe amen ɓen ka defte maɓɓe tertoɗon ko goɗɗo wowli oɗo wi oɗo no winda fewdo oɗo ayɓe alamu ala gaño onon tigui cheikh ahmadul kundari min tigui kam yoni wowlude ɗo simi maayi hande so jindi on nana piiji fof no wole fi an hari mamadou diallo ko ni o way ko ni o way plus on yiyayno goɗɗo go wiyayno ɗon hari komi ɗum ɗo e ɗum ɗo donc banu adama surtout yimɓe feƴƴuɓe ɓen wona ɗin konnguɗi ko wowlate e maɓɓe nanguitirten ɓe koko ɓe wowli kon kamɓe ɓay hiɓe acci defte ko ɗum waɗi ɓe accaɓen defte fayda haaju men wonata e maɓɓe kono accuɓe ɓen defte ko sifa no ruttorɗen ɗo ni ka jawahirul maani ko sifa ni kadi ruttorten harana ƴettirgol konnguɗi bila wasimi ha indugol ɗum ɗo ɓay waɗi aw ɓay ɗum ɗo ɗo wowli ɗo no gasa ko ɗum ɗo woniroy tani haray ɗum ɗo no wawi wonde si ɗum ɗo wonirini wat la noon ƴettu ko laaɓi poyi ene koko oɗo wiɗo wonde kala ko goɗɗo woni wadde ɗo dewal haray ko sabu oɗa woni waɗirde ko oɗa ko ɓutubu on woni waɗinde yimɓe ɓen dewe ɗen anani wonde ɓutubu on ko kanko ni ruhul wujudi on si tawi tun woni o itti ruhu makko on si iwi e wujudu on tun aduna on o lancoto ɗum ɗo koko laaɓi poyni ahil karim ɗum ɗo ihtimal go ala ton si wona jaɓugol ɗum ɗo enen komin noddata on e allah waɗi en ko en génération ko en sukaɓe enen en wuuridi kadi koyo en laɓɓinan allah tabaraka wa taala koyen hulu allah laɓɓinanen mo laɓɓinanen kaɗo diina laɓɓinanen ɗeɗo moftenelaɗo sallllahu alayhi wa sallam ɓortoɗen humagol e laawi maɗum humagol e yimɓe wonen heɓugol anniye en waway defandude enen kadi yimɓe men ɓen e ndeɗo majjere en waway dandude yimɓe ɓen e sifa ɗiɗo majjereji taw ko ɗum woni objectif maɗa an oɗo wonɗo noddude yimɓe maɗa ɓen a accataɓe wona e ko boni anani ɓay tun a andi wonde ɗum ɗo ko bone a daroto ha ɓe waye on bone ɗon minen ko ɗum min noddi on e muɗum ko ɗum waɗi sa daari ahlu sunna umuman wono jantorɗon ni fi cheikh l'islam ibnu taymia ahlu sunna umuman ɓe arali ɓe sali ko wiyete kon suufiya ala wajhi l itlaq wigol suufiya fof onon tigui on addi konnguɗi ibnu taymia yani ko ɗum waɗi sa daari konnguɗi yani wono imamu dhahabi wono oɗo ibnu hajar wono ko nantata ɓeɗo tawi ɓe yewti fi suufiya ko ɗumanni kono amma o fikra ibnu arabi mo tawta cheikh ahmad tidjani no ari hay goto e karmokoɓe l'islam ɓen tawta o fikra ɗi konnguɗi ɗo hay goto e karmokoɓe l'islam ɓen o yiyata arɓe sembuni ɗum eyyi ko ɗum waɗi so tawi woni wowlama fi suufiya suuɓe sendindiron hakkude suufiyagal wowletegal wonnogal fewdo salaf e suufiya mo ibnu arabi addi laawol ngol ibnu arabi addi tawi koye ngol ahmadou tidjani woni ete sendindiron ɗiɗo piiji sina ɗum on jillindiray ko jillodira haray minen komin noddata on ko e nene goto yagal komin noddata on ko e jogodiral koye min noddata on koye yiɗidiral e weldigal on gelike wona fi hiɗe ruttidirde ɗo hande sikkon haray goɗɗum ngo no ka ɓerɗe ton wallahi goɗɗum ngo ala minen ko fikraji ɗin min haɓata wona yimɓe ɓen ko sifa ɗi konnguɗi ɗo si min yiiɗi ka jawahirul maani tawa yimɓe ɓen no ari humi e ngol ɗo laawol
ko ta ɗum ɗo wonuɗo ha jama on ƴettoya ɗum ñande goo sikka ko ɗum woni diina. enen le taalibaɓe wonɓe janngude ɓen sen fanki e ɗiɗo piiji tun ɗi wuuray. sa yiɗi piiji fof no iri mari ko par ce que hiɗe wowlude ñande fankude wo ko ɗi wuurata wallahi hakkundeji jama on. donc ko ɗum waɗi daiman mi yiya hiɗo yewta hiɗon ɓarindo wonde buyi ɓe yewtido toon haray yani ɓe anda ɗawa'idu ɗum ɗo e ɗum ɗo. alhamdulillah yani yoni neɗɗo nde o yettinta beru ko o wawi kon. si tawi woni a waɗi beru ko wawɗa kon hara e tingantoma gon ka Allah subhanahu wa ta'ala. heddike hande kadi ko a wawata kon no gasa Allah nangitiroytama kon ko a wawata ɗon. kono wakkilo ɗen heɓen koynete kon tajarrut. ndaare ngol leñol tashattutuko ngol leñol mari kon. ndaare ngal musidal meɗen lancuru ko woni e ngal musidal. ndaare ko woni natude e ngal musidal. hande yani ha kamen humpiti ɗon hande en heeɓi ɓiɓɓe taalibaɓe andaɓe koro ka meɗen. hande taw ɓiɓɓe maɓɓe ɓen wallahi koɓe malahida ko yaltuɓe e diina. ɓen ɗon na wigol fi lawol tijjani ma shi'a ma ɗum ɗo. ɓen ɗon ko wiyayɓe ma qur'an on ko fenade mubasharatan. wigol ma Allah no woodi ɗi ko fenade. kala wolanɗoma ɗum ko fenade. on nani hande en yeehi ha en hewti ɗo. donc tashattutul fikri mo marɗen on ko enen wawata mo ñawdude enen ɓe sukaɓe wonɓe weƴƴitade defte. wakkilo ɗen tabiten e gongaji ɗin. accen humagol e yimɓe, accen humagol e laawi. hettoɗen nodde yimɓe ɓen e hoore ko tawata kon no laaɓi poyi ka deftere Allah e ka sunna nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam. nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam ɓe makino ɗum yani ɓe acciri en piiji ɗiɗi en majjata fanni hiɗen jogitiɗin ɗon ɗiɗi kitab allahi wa sunnati. jogitoɗen deftere Allah nden jogitoɗen sunna nelaɗon sallllahu alayhi wa sallam. amma wigol simin inni o en jogito ɗum ɗo wonde haray min noddi on e ko min ala e mum par ce que ko yon accitu karmokoɓe mon ɓen jokkon karmokoɓe amin men o wona laawol gotol jokkuɗen karmoko. onon ko jokkirɗon karmoko ko waɗugol ɓe takdis jaɓangol ɓe kala ko ɓe addi jaɓgol kala ko ɓe wi wano ɓe wiri on ni wonde ko yon tigui wano mayɗo e jungo fure lotteɗo. cheikh ahmad tidiane no yewti ɗum ɗo ka jawahirul maani omarul fouti no yewti ɗum karima. ɗum ɗo ko mabda ani fi tasawuf ko mabda yani si a wona e nder ton ko tawon a landota ko a tefata a darata a ɗum hay fus a ala konngol ko a iwtir ɓawo ceerno ma. sa yayiɗo ha say oya ɗo cheikh ahmad tidiane no addana en ɗo ina waliyaɓe Allah yeyaynoɓe hashish dorogu yeyaynoɓe ɗuma ma ɗum ara ɗo ɗumanno kanko tigo arana en ɗo wiya ɗo goɗɗo yehi ɗo ha wiya kañum woni Allah wono konngol ɗiɗi o addi yeeso ɗo ya ha wiya kono ko kañum woni Allah wono ibnu arabi yahayɓe ha wiya subhani senade wodanilan kanko ahmad tidiani waro enna wonde ɗum ɗon yani la yutwa wala yurwa ɗum ɗo koyo ñobbe wona ɗuma fewdoɓe wowlayno ɗum hiɓe jaɓana ganto ko ɓay dewal ngal tiiɗi e maɓɓe ha tawi joni ko Allah tun ɓe suti hande kadi Allah feeñi e maɓɓe tawi koko Allah wowlata kon tawi ko Allah woni wowlude e maɓɓe nani konngol oustaz nani konngoli tawi joni ko Allah woni wowlude e maɓɓe donc haray koɓe jaɓanteɓe ganto kono hanno sahabaɓe nelaɗo hewta o martaba bala hanno nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam hewta o martaba ha ka o innata hoore makko kanko ni Allah. ɗum no yurmi wallahi min komi innata on jangeɗe defte jangiron ɗe bi insaf jangiron ɗe laaɓal reedu fiyo on laaɓan ɗeɗo mofte fiyo laaɓal ngal musidal noddon ɓe ko nafoyta ɓe kon jango ka Allah tabaraka wa taala. aray mi juutini yewterde mi darato fewndo ɗo wa sallllahu ala nabiyina muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain.